عليكم. Alors, cette vidéo est de la correction de l'exercice 10. Alors, c'est un exercice simple. Alors, on a un morceau de métal est pris à 20 degrés C sous une pression de 1 bar. Déterminez la pression qu'il faut exercer sur ce morceau de métal pour que son volume reste constant, c'est-à-dire le volume constant. Voilà, on va le donner. Lorsque sa température passe à 30 degrés C. إذن اش بغاو هما عطاونا دي دوني عطاونا الفا عطاونا اكسي coefficient de dilatation isotherme coefficient de compressibilité isotherme ça marche هادي isocore par isobar coefficient de dilatation isobar هذا coefficient de compressibilité isotherme alors اشنو عندنا واحد المورسو دو ميتال واحد الطرف ديال واحد الميتال ça marche la température initiale خدينا هي 20 degrés C ومطبقين عليه une pression initiale qui est égale à 1 bar. Alors غيبقى عنده نفس الفوليوم في l'état final. Il garde le même volume puisque قالنا reste constant. يعني les transformations qui غتكون isocore. D'accord. Alors température finale شنو هي؟ température finale هي 30 degrés C. وبغاو la pression finale يعني شحال غتكون la pression في l'état final. Ça marche. Alors puisque on a isocore volume constante ok on a la compressibilité alors normalement on va utiliser les coefficients thermoélastiques عطاونا هما alpha عطاونا xi alors شنو هي alpha سيدي هي 1 sur V d V sur d T à pression constante مزيان alors ولكن الفوليوم راه كونستون هذا هو البروبليم منقدروش نابليكيو هادي ديريكتومون وكسي شنو هي كسي سي moins 1 sur V d V sur d P à température constante حتى هنا عندنا un بروبليم خصنا نتخلص من هاد في هادي ما نخليهاش لا فارياسيون دو في خصني نحيدها باش نخدم بلي دوني اللي عندي باش نخدم بالفا وكسي خصني نحيد هاد في خصني ندير سوا ندير هادي على هادي ولا هادي على هادي ça marche باش تختزل لي هادي مع هادي ça marche بانت لكم ليدي الوغ هي الفا سور كسي اش تعطيني الا شديتها هنا تعطينا هي موان في غتختزل مع في تولي ديرون في سور ديرون تي ا بريسيون كونستانت فوا المقلوب ديال هادي ديرون بي سور ديرون في ا تمبيراتور كونستانت كتجي واحد ليدونتيتي دو ريش راه درتها في الكور ولا كاين في واحد الفيديو شنظن الفيديو الثالث في الكور ولا مع الثاني هضرت فيه على ليدونتيتي دو ريش الوغ عندنا ليدونتيتي دو ريش كتساوي هاد لو رابور هذا كامل اش كيساوي هو موان ديرون بي سور ديرون تي ا فوليوم كونستانت وحنا كنطيحو في لوكال اللي عندنا في التمرين V est égal à une constante. Ça marche. Alors, alpha sur xi est égal à moins mal moins tous les plus. Dérampé sur déronté à volume constante. Ça marche. Alors, à une transformation isocore, V constante déjà constante. Alors, POT ne dépend pas de V. Alors, dP sur dt est égal à alpha sur xi. Alors le problème عندي في P باغي نجبد P final ça marche alors dP est égal à quoi alpha sur xi dt alors l'intégrale de l'intégration alors d de P من P initial حتى P final كتساوي alpha sur xi من l'intégrale de dt T initial حتى T final très bien alors qu'est-ce qu'on obtient ici? La pression finale moins la pression initiale est égale à alpha sur xi facteur de T final moins T initial. Ça marche. Alors P final est la pression appliquée sur la masse, sur le morceau de métal. C'est alpha sur xi T final moins T initial plus P pression initiale.
Alors, une application numérique. Alors, la pression finale, ou alpha, اللي هي 5 fois 10 à la puissance moins 5, sur xi, اللي هي 7 fois 10 à la puissance moins 12. Température ديالي finale, اللي هي 30 degrés, يعني ماشيين 73 زائد 30 degrés, moins 20 degrés, اللي هي حتى هي 273 زائد 20 degrés. Plus quoi, la pression initiale اللي خداها 1 bar. Puisque خدمت 1 bar هنا, alors le résultat final غتخرج ليا بالبار. Alors le résultat final c'est 715 bar. يعني شوش هادي لا بريسيون خصني نطبق باش لا تمبيراتور دوز من 20 دوغري سي حتى ل 30 دوغري سي. Ça marche, خصني نطبق ان بو بري 715 bar pour que la température varie à 10%. Bien à 10 degrés, pardon. À 10 degrés C. C'est clair? Bon, on a la fin de la correction de l'exercice. La correction de l'exercice, je pense, numéro 11. Bon, merci pour votre attention. Et n'oubliez pas d'abonner. Bon courage dans l'examen. Au revoir.